نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين. आज हम सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 144 और 145 को अशरा कुरान में ठहरा कर देखते हैं। सबसे पहले हम इख्तिलाफात देख लेते हैं और फिर वजूह ठहराते हैं। इस आयत को हम 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे और तरज़ोहा पर खुदा वाला इख्तिलाफ है, असहाब का इमाला है, वर्श के लिए फ़तह और तकलील है। फलनुवल्लियन्न क़िबलती यहाँ पे सूसी का इदगाम होगा। समाई पर मद्द मुत्तसिल है। नरा पर फिर नसवारा वाला इख्तिलाफ है, वर्श की तकलील है, बसरी और असहाब का इमाला है। तो अब हम पढ़ते हैं। हम सबसे पहले कानून के लिए पढ़ेंगे तवस्सुत के साथ, मध्य मुत्तसिल पर तवस्सुत के साथ। قد نرى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام। वर्ष की तकलील तूल के साथ आ जाएगी। قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام। अब वर्ष की तकलील आ जाएगी तरज़ाहा पर। तरज़ेहा फवल्ली वजहक शतरल मस्जिदिल हराम। दूरी बसरी का इमाला आएगा। قد نرى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام। किसाई का इमाला आ जाएगा। तरज़ेहा फवल्ली वजहक शतरल मस्जिदिल हराम। सूसी का इदगाम आ जाएगा। फलनुवल्लियन्नक क़िबलतन तरज़ाहा फवल्ली वजहक शतरल मस्जिदिल हराम। हमज़ा का तूल इमाला के साथ आ जाएगा। फिस्समा फलनुवल्लियन्नक क़िबलतन तरज़ेहा फवल्ली वजहक शतरल मस्जिदिल हराम। उसके बाद आयत के अगले हिस्से में जाते हैं। रब्बिहिम पर हम अपना वक्त करेंगे। कानून के लिए पहले कसरुल बदल लेकर आएंगे, अदम सिला लेकर आएंगे और वर्ष की कसरुल बदल उनके मुवाफिक हो जाएगी। ऊतुल किताब पे मद्दे बदल है वर्ष के लिए। वहैसु मा कुंतुम फवल्लू वुजूहकुम शतरहु व इन्नल्लज़ीना ऊतुल किताब लयअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम। वर्ष की तवस्सुतुल बदल और तुलुल बदल लाएंगे। ऊतुल किताब الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم। अब कानून का सिला आ जाएगा। وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم। इसके बाद आयत का है बाकी ऐसा रहेगी। इसमें शामी, हमजा, किसाई, अबू जाफर और रहू को पढ़ना है तामलून और बाकी सब कुरा को पढ़ना है यामलून। तो पहले कानून के लिए लेकर आएंगे हम। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यामलून। शामी अम्मा तामलून।
ہم آیت نمبر 145 دیکھتے ہیں۔ 145 میں پہلا وقف ہم قبلہ تک میں کریں گے، اور اوت الکتاب بکلی، یہاں پر سوسی کا ادغام ہے، اور ولا ان اتیتا پہ نقل الحرکہ ہے، ولا ان تیتا پڑھیں گے، اور ساکن المفصول ہے، اور ساکن المفصول میں خلف اور متوی کا سکتہ ہوتا ہے۔ آیتن پر مد بدل ہے، اوت الکتاب پر بھی مد بدل ہے۔ تو پہلے قانون کے لیے پڑھتے ہیں۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، سوسی کا ادغام، أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، ورش کی نقل الحرکہ کسر البدل کے ساتھ۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، توسط البدل قانون کے لیے، أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، ورش کے لیے طول البدل، الکتاب بکل آیت ما تبعوا قبلتک، خلف کا سکتہ، وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ۔ اس کے بعد ہم اگلا وقف جو ہے وہ آیت کا بحث پر کریں گے، اور قانون کے لیے پہلے پڑھتے ہیں، مد منفصل ہے وما انتا پر، اس کے بعد میم الجمع والا اختلاف آ رہا ہے۔ وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اس کے بعد ہم قانون کا صلہ لے کر آئیں گے۔ قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اس کے بعد ہم قالون کا توسط لے کر آئیں گے عدم اصلاح کے ساتھ۔ وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اس کے بعد ہم قالون کا صلہ لے کر آئیں گے توسط کے ساتھ۔ قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اس کے بعد ہم ورش کا طول لے کر آئیں گے۔ وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اس کے بعد آیت کا آخری حصہ دیکھتے ہیں۔ اس میں ما جاء کا پر جاء اور شاء والا اختلاف ہے، ابن ذکوان حمزہ خلف العاشر اور امالہ کریں گے، اور احواءہم پر مد متصل ہے اور میم الجمع بھی ہے۔ تو پہلے قالون آئیں گے توسط لے کر اور عدم اصلاح کے ساتھ۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اس کے بعد ابن ذکوان آئیں گے، ابن ذکوان کو ادھر امالہ کرنا ہے توسط کے ساتھ۔ میں ادھر لکھ بھی دیتی ہوں، توسط اور امالہ کریں گے وہ، اور قالون جو ہیں وہ صرف توسط کریں گے کیونکہ مد متصل بھی آ رہی ہے یہاں پر، تو قرآ کے دو گروہ بنتے ہیں۔ تو جی اس کے بعد ابن ذکوان آ جائیں گے توسط کے ساتھ امالہ لے کر۔
ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. قالون کا توسط صلہ کے ساتھ آ جائے گا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. اب فرسٹ طول لے کر آئیں گے. أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. حمزہ امالہ لے کر آئیں گے طول کے ساتھ. ان کا طول ہوگا اور طول کے ساتھ ان کا امالہ ہوگا. ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ہم نے دیکھی آیت نمبر 144. اشرا قرآ میں ان کو ٹھہرا کر دیکھا، تمام اختلافات اس کے دیکھے. ہم نے آیت نمبر 145 دیکھی اور اشرا قرآ کو ان میں ٹھہرا کر دیکھا، تمام اختلافات دیکھے. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی.